আজকের ঘটনা কি? রেডি হয়ে থাক, তোরে আমি গান শুনামু। বলেন কি? এই সময় কম, শুরু করো। ওই দেখ খাতিমা বস ভালো তো? দেখছো তোমার লে কত বড় ফুকনিটা রাইখা দিচ্ছে, আর এইটা তোমার পাতাটা ঢুকাই দেবো। मार मत बोल तू उसे। कहना क्या चाह रहा है भाई? गपा चपा चप चपा चप लपारप लपारप। समझ में आया क्या? तोबा तोबा तोबा, थारा मूड खराब कर दिया।